Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai menjelaskan pandangan seorang penulis terhadap penulis lain. Oke, baik guys. Literatur review adalah bagian penting bagi Anda untuk mendialogkan penelitian-penelitian dan teori-teori yang sudah ditulis oleh orang lain. Literatur review yang baik adalah ketika Anda bisa menerangkan pandangan seorang penulis satu dengan yang lain, baik mendukung maupun menentang. Literatur review yang ditulis dengan cara ini akan bersifat kritis, analitis, dan argumentatif tentunya. Sub-sub di bawah ini menjelaskan berbagai macam model penulisan untuk menerangkan pandangan seorang penulis terhadap penulis yang lain. Oke, let's start guys. Yang pertama adalah menjelaskan apa? Menjelaskan pandangan yang sama dari dua penulis atau lebih terhadap pandangan penulis yang lain. For examples. Okay, number one. Both Smith and Adam. Ini menggunakan kata both Smith and Adam. Itu berarti bahwa dua-duanya itu view humor as an important skill for English teachers, right? Okay. Bisa pula yang kedua, Smith is in agreement with atau agree with atau share the same view as atau hold a similar view to Adam. That is, humor is an important skill for English teachers. Number three, okay, Smith, together with Adam, okay, hold that humor is an important skill for English teachers. Next, number four, there is overlap or common ground between the two authors as they both view humor as an important skill for teachers. Number five, Smith and Adam converge on the issue of humor as an important skill for English teachers. Number six, both articles show considerable overlap in how they view humor as an important skill for English teachers. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa Smith dan Adam itu memiliki pendapat yang sama, ada saling setuju di antara satu dengan yang lainnya ya. Alright, okay. Okay. Selanjutnya menjelaskan pandangan yang berbeda dari dua penulis atau lebih terhadap pandangan penulis lain. Jadi ada penulis berpendapat tidak disetujui oleh penulis lain. Bagaimana kita mengatakannya? Okay, number one, for examples, Klein and others maintain that millennial generation is resourceful. However, okay, in contrast, atau on the other hand, Brian proposes that millennial generation knowledge is shallow as they are reluctant to read extensively. Okay. Klein itu ngomong gini, millennial generation itu gini. Tetapi Brian itu menentang pendapat itu, ya. Oke. Number two, whereas atau although Elton believes that schools operate separately from society, Wood shows that the two are mutually dependent. Oke, nah Elton ngomong gini, tetapi Wood bertentangan ya, jadi ini pertentangan, tidak setuju. Number three, oke, dua udah ya. Number three, Elton suggests that schools should operate separately from society, whereas Wood shows that they are interdependent. Okay. Okay. Number four, Elton states that schools and society should act separately from each other, but opponents of this view suggest that the two are codependent. Okay, opponent of this view. Okay, number five, there are diverse atau varied atau different opinions as to whether schools should separate from society. Ada perbedaan pendapat ya di sana.
Kemudian number 6, the literature reveals two different atau distinct atau discrete theories. Nah, teorinya bermacam-macam, berbeda-beda ya. Okay. Next, number 7, Elton's view differs from that of Wood. Jadi pandangannya Elton berbeda dengan pandangannya Wood as to whether schools should separate from society. Oke, jelas guys? Jelas. Next, menjelaskan dukungan seorang penulis terhadap penulis yang lain. Ada seorang penulis berpendapat disetujui oleh penulis yang lain. Bagaimana kita mengatakannya? Bagaimana kita menulisnya? Lihat. Oke. Wood cites Barrick as a proponent of the idea that classroom interaction is a key element in communicative language teaching. Okay, cites Barrick as. Okay. Number 2, Gate quotes from Hale as a support for his argument that speaking competency can be enhanced through extensive reading. Okay, number 3, Parker paraphrases or uses paraphrase from atau quotes from atau uses quotation from Creswell ideas as justification for his opinions. Okay. Jadi ini setuju ya, ini menyatakan setuju. Alright. Kemudian number 4, Parker uses Creswell opinion to defend and justify his ideas. Alright. Kemudian number 5, according to Lupton, Austin make a great contribution to the theory of communication. Make a great contribution, right? Jadi Lupton itu setuju ya intinya dengan Austin. Lupton, okay, acknowledge Austin's contribution to the theory of communication. Acknowledge, yeah. Number 7, Lupton credited Austin with having preceded him in identifying the distinct element of communication skills. Alright, okay, credited. Alright. Selanjutnya, menggambarkan bagaimana satu orang penulis mendebat atau merespon penulis yang lain. Jadi ada seorang penulis mempunyai gagasan, kemudian didebat oleh penulis yang lain. Oke, contoh. Number 1. As Philipson pointed out, Crystal has a European-centric view of English as a global language. Jadi ini Philipson mengkritik Crystal. Si Crystal ini memiliki pandangan yang terlalu European-centric ya, dalam isu English as a global language. Oke. Right, jadi ini kritiknya terhadap Crystal. Kemudian number 2, this is number 1, this is number 2. Crystal replies or respond to Philipson's criticism by stating that he merely describes how English is used. Nah, ini jawabannya Crystal ya. Crystal replies atau respond to Philipson's criticism dengan mengatakan dia hanya menggambarkan bagaimana bahasa Inggris itu digunakan. Jadi dia mengatakan dia tidak European centric ya ketika berbicara mengenai English as a global language. Dia hanya menggambarkan bagaimana bahasa Inggris itu digunakan ya. Number 3, Crystal rebutes atau counters Philipson's criticisms that by maintaining or by asserting with the proposition that he merely describes how English is used. Okay. Rebutes, counters ini bisa digunakan untuk apa? Untuk mendebat atau merespon penulis lain. Number 4, Hadmanto disagrees with atau contests atau refutes Purwanti's claim that students' motivation does not need to consider learning process. That on the contrary, learning process has an enormous impact on students' motivation. Okay. Disagree with, contest, refutes. Oke, ini kata-kata kunci untuk mendebat ya. Number 5.
Philippsons offer a rebuttal of, oke, offer a rebuttal of, oke, ini juga bisa digunakan atau kemudian diikuti apa namanya pandangan ketidaksetujuannya terhadap teori tertentu, terhadap konsep tertentu yang dikemukakan oleh orang lain ya. And then number 6, Dylan challenge atau questions pakai S nih ya. Questions Sapir's suggestion that education is a part of culture. Challenge atau question juga bisa digunakan ya untuk mendebat penulis lain. Okay, that's all guys. Thank you very much for watching. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.